Dagan nagipakita ang Diyos sa ako sa Spirit and Pastor. Samtang nag-operate ko, Pastor, kay nakakita ko din o kanang shell to siya. Then pagkawan ato, Pastor, nakakita ko gusto siya kapunuan niya sa mangga. Amen. Dayon nag-request ko ato palang bugasan ng itanan kung pagtino gani kay nakita na ako kung kita to ikaw, Pastor, na kanaganing lambo kay siya nga Amen. punuan sa mangga. Amen. O dagan siya napoy siya dito sa punuan sa mangga gani nga dili mahilabtan. O pagka kanang pagkita para lang ko sa buhay nga Dios. Amen. Hallelujah. So focus. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ikaw ang kamaturan, ang dalan parigad. Diha kami kanimo nagasalig, yung tanan parigad na kinabuhi kanimo. Pinagi sa gugma mong walay paglubad, puno ka sa grasya kamaturan. Gibantayan mo ang imong mga pulong ug ang imong mga saad ni kudlit dili nimo sa ilawan 24/7 mo kining gituman gibuhat parigad ug mga dagko kay bulungang mga butang imong gipakita ani nga dati. I speak the word of God, the name of Jesus. Let the fire of God buhi ka nga Dios mga lagaran. And the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. Ang kadang pakita ni Jesus ako sa Spirit realm una kanit ng usa ka aso sani siya nang dili kay siya puti daw gray yang color na nasa babaw pagahuman ng nakagatindog dito sa usa ka sa dapit o bulak pa wala sa tong dapita pastor og naay shell na color white na nitabong sa imuha tapos katong aso siya na gray buot siya mosulod atong shell pero kada ano niya nang buot mosulod naay mga kurinti o kanang gana ang sani kanang shell Amen. nasama siya sa kilat na kada ano niya kada mosulod ug wala gud siya nakasulod atong nag-request ko para magasan ito amala siya na pagbugarin kita para sa mga In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, your holy mighty will be sealed in this place. Speak the word of God and Jesus. I decree and declare sa kalayo mga nagadilaag. Yes, sa tumbakan sa imong trono, imong gibuka ani nga dapit nga magasil 24/7 sa grupo sa mga mata nga nagatamon sa kasabutan. Buhi ka nga Dios sa mga lagaran 24/7 mo kaming gatiman parigad. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. Ang magamatimanon magalakaw sa kayak nga safety. In the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. January 25 2026. Glory to Jesus. Minis na nakapil sa devotional. Devotional. Thank you, Jesus. Ito karong Sunday School teacher, Evangelist Jubilin Pinheiro ngayon. Praise God. Amen. So, maangkutag mga kaigsoon ay nakita sila ang bahin sa itong panibako ng ato ang Sunday School apan sa dili pa mag-ampusatan. For God in the mighty name of Jesus Christ, Lord, salamat ito na sa kabot-kabot, salamat ito sa imong pagkamaayos at imong mga tulong ang dili paglabay ng hawang Lord, karigada sa kanila sa mga hulog kasing ikaw mo kining may apply sa mga sa natin kinabuhi. Dalagang ka, O Diyos, walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ, Amen. Amen. So, ang ganda ng itong mga kaigsoon ay nakita sila ang bahin sa itong panibaho ng ating Sunday School. So, naanatag diri sa ang tema ani niya is sa kasaulugan sa pagpangani. So, isa lang ni siya ka verse. Alam kong basa sa Deuteronomio Kapitulo 16, versikulo 10. Deuteronomio 16, Jis. Unya mo alin niyo ang kasuulugan sa pagpangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios. Pagdala kamo og mga halad niya kinabubuton sumala sa panalangin nga inyong nadawat. Sa atubangan sa Ginoo magmalipayon kamo ingon man ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga lebeta nga anaa magpuyo sa inyong lungsod og sa mga langyaw nga ilo ug mga biyada adto kini himua sa dapit nga alampuanan sa dusi hinumdumi nga naulipon kamo dito sa Ehipto busa tumana gayud kini mga sugwa. Amen. So, ang sa panahon sa itong mga katigulangan sa una, ang Diyos naghatag og sugo. Mao ang iyahang gisugo ang mga Israelita sa unang panahon nga kanang magsaulog sila sa sa verse 10, no? Unya himuan ninyo ang kasaulugan sa pag-ani aron pagpasidungog sa Dios sa inyong Dios. Pagdala kamo mga halad nga kinabubuton sumala sa panalangin nga inyong nagawad. So sa unang panahon, ang atong mga katigulangan gaano sila kasaulog sila. Amen. No, sa pagpangani atong sila pagpangani. So kana siya gihimo na siya nila aron nga pagpasidungog sa Dios.
ug ang ilang ano is gipadala sila sa Dios og halad nga kinabubuton. Amen. Sumala sa panalangin nga ilang nadawat. So, nagaingon siya diri sa verse 10. Sa tubangan sa Ginoo pag malipayon kamo ingon man sa ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga liberta nga ana magpuyo sa inyong syudad ug sa mga langyaw, sa mga ilo, sa mga byuda adto kini himuha sa dapit nga alam ko anan, no? So, ang Dios nagasugo nga or ang Dios nagasugo nga kanang mag-celebrate sila or magsaulog sila sa sa pagpangani. Amen. So, di mo na aron mga pagpasalamat sa atong Dios ug magpasidungog sa iya. Tungod kay siya man ang tag-iya sa panalangin. Siya ang tag-iya sa good harvest. Amen. So, kung wala ang Dios, walay good harvest. Tungod kay nagaingon man siya nga man siya nga sa dihang magmatinud-anon, siya ang Dios nga magapanalangin or siya ang Dios nga magaprotekta sa gipanginuhaan sa panginabuhian. So, diri siya nagaingon siya sa verse 11 nga pag malipayon ka mo tubangan sa Dios uban sa tanang sakop sa inyong banay uban sa mga ligata nga nagpuyo. So, nagpuyo Deuteronomio 16 Gs. So, diri sa lagi siya nga adto kay himuha sa dapit nga alam ko anay. No, so ang Dios nagatong bukod og dapit dito i-celebrate nga kasaulugan. Amen. And dito sa 12 nagaingon siya nga hinumdumi nga naulipon kamo dito sa ihatubo sa tumana gayud ninyo kining mga sugo. So kining sa kasaulugan sa pag-ani is sugo ni siya sa Dios. Amen. And gisunod siya sa mga Israelita sa unang panahon. And if makita na to nga abundansya ang ilang kinabuhi sa diha nga nagasunod sila sa kung unsa ang kabubuton sa Dios or sa kung unsa ang ipabuhat sa Dios sa ila. More to ko kaya tagapastor ko. Bantay kay matag usa mo explain tanan sa Sunday school karon. Dito na may kalingtad sa ulog sa pagpangani dapat yun ka naging halimbawa sa tanan ng mga ani na to dapat yun nga magsa-ulog pud ta o magpasalamat ka sa Ginoo. Amen. Tungod kay dili na nimo dili na nimo siya dawat ng mga panalangin na kung wala ang Dios kanang manang dapat jud na mali nagingan siya sa mga puno muli ang kaso ulugan sa pangani. Nag-ingon siya sa iyang mga pulong diri na dapat jud nato na tagaan jud nato pagpasalamat ang Ginoo. Tungod kay dili nato maangkon ang mga panalangin gawas nga munsa ni gawas nga ako si Jesus Christ naghatag ka nato. O wala dili pud ang mabuhi kung wala si Jesus Christ. Dapat jud nato ibalik niya. Amen. O no. Pagkapakaboy na Dios. Next, Heidi Ann Nicor. Kaya ingon siya din nga ang kanagi yung pag-ani sama sa ato halimbawa kung natay kanang natay mga tanong or kanang natay mga hayop or kanang kung usay halimbawa kung nainiabot sa tuwa nga blessing dapat yun ato na siyang kuan para sa Ginoo. Ug sama pud anang kanang halimbawa natay income ug ato na siyang kuan para gid sa Ginoo kay ngano kung kaniyun ang kaniyun wala gyud tay kahimuan gyud kani kung wala gyud tay makuan nga blessing kung dili gyud gikan sa Ginoo. O kaniyun ang mga lebeta mo di ang mga pastor o kaning mga matutudlo gyud kaniyun ang ato gani ihalat gyud gikan sa atong kasing-kasing o kanang dapat gyud kanang wala ta gyud dapat kanang dili nagkasubo gyud ang atong kasing-kasing ang wala ta o wala ta tapos. Paka na tumboy nga Dios. Next, si Kuya Eliazar. Explain. Ulitaw pa na, pero gulang nagbuhok. Himuha ninyo ang kasulun pangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios pagdala kamog mga halad nga kinabubuton sumala sa panalangin nga inyong nabadawat sa atubangan sa Ginoo pag malipayon kamo ingon man ang tanang
tanang sakop sa inyong banay uban sa mga libeta nga anak magpuyo sa inyong lungsod ug sa mga langyaw, mga ilo ug mga biyuda adto kini himuas sa dapit nga alampuanan hinumdumi nga naulipon kamo dito sa Epto busa tumanan gayud kining mga sugo. Ang nakakuha na ko diri ang giyan na diri sa pagsulis nga unsa ni kanang unya na nga ni aron kaning gikan diri kaning mga part ko kami sa kwan gini type na po ring ang gikan diri kaning mga ni kailangan kanatong nakuha sa ato ang mga trabaho dapat ato ni na ganit tayo ilain para sa Ginoo. Ang gikan diri halad ka bubuton so kaning halad ka bubuton sa una nga kanang di ba tanan mo guna pa mabilin so karon lahi na so karon atong gikanan ni ang kung natay madawat nga ang ni sweldo or nakuha na to sa tong atong sana kanang panarbaho ang dapat ato na siya kuhaan bisag unsa pa man na siya kadako or bisag unsa pa man na siya kagamay dapat ato na ihalad sa kumanto. Ano pa ang atong Dios? Amen. Ta. Si Princess Eliana. So, dayon si diri nga unya himuan ninyo ang kasaulugan sa pagpangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios pagdala kamog mga halad nga kinabubuton sumala sa panalangin nga inyong nadawat sulay nga pag unsa ganing kihatag ni Jesus kay sa to ato gunang dawaton og magpapasalamat atong kay layo mo dito nga kanang nga so sa yatag ni Jesus kay kanang salamat atong kay tanan ato nang ipasinog sa Ginoo diri sa 11 sa tubangan sa inyong Ginoo pag malipayon kamo ingon man ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga libeta nga ana ang magpuyo sa inyong lungsod og sa mga langyaw mga ilo ug mga biyuda adto kinihimua sa dapit nga alampuanan hinumdumi nga ulipon kamo ni dito sa Ehipto busa tumana gayud kini mga suguan. So naga dito nga pag ginantag padalangin nga gikan sa Ginoo ato ginang tumaron ang tanan gisugo ni Jesus Christ. Kung sa diyan ato nang tumaron ang gisugo ni Jesus Christ, makabaton yung tag kanang kinabuhin dayon o kanang makabaton tag tanan nga gihatag ni Jesus Christ, makabaton tana og kanang mga limpyong mga panglawas. So na yung tunga kung unsa isugo ni Jesus Christ ato gunang buhaton para parang natay matawag na gasa o ato lang sila o wala. Para atong Dios. Next, Pastor Radyo. Okay. Okay, ningon siya dito nga ang pulong sa Dios nagasugo balaod sa panahon ni Moses may naaying balaod ang Dios nga sa unang ani kasaulugan sa pagpangani sa diyang mangani ang mga katawhan aningon siya pagdala og mga kinabubuton nga halad. Ang halad nga atong dadon kinabubuton. Kumingat ang kinabubuton, dili ka kabubuton nga tagpiso or kinagamyan, kundi kung kinabubuton gani na katong pinaka the best nga halad. Aron ang Dios manalangin sa doble pilo pa sa imuha. Kaya ang iyang giingon nga magdala og halad aron pagpasidungog sa Dios. Nganong magpasidungog man ta sa Dios tungod kay ang Dios siya ang taghiya sa tanan nga anaa kanato. Munang di kinahanglan gyud nga magdala ta og halad sa tanan nato nga unang abot sa atong mga kamot. Una siya required sa Dios. Ato pastor ako sa tan. Pagkakbaka na itong Dios. At Pastora Catherine. Una siya. Naman ang tema is ang kasaulugan sa pagpangani. So, Mike, Pastora. Mike. Sa Dios, ang tema is ang kasaulugan sa pagpangani. So, ibig sabihin ng kasaulugan is celebration. Kada tuig or kada semana or kada bulan ba sumala sa saad sa Dios. Hallelujah na nagaingon diri na unya imo ang kasaulugan sa pagpangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios. Amen. Pagdala kamo mga halad nga kinabubuton sumala sa panalangin nga
malipayon kamo ingon man ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga lebeta nga anaa magpuyo sa inyong lungsod ug sa mga langyaw, mga ilo ug mga byuda. Ato kini himuha sa dapit nga alam po anan. Amen. Kinumdumi nga naulipon kamo dito sa Ehipto. Busa tumanagayod kining mga suguan. Hallelujah manino ang sa masab kinino dito sa Deuteronomy 14:22 ang paghatag sa hallelujah pagpasalamat diya sa Ginoo. So kada tuig na agad tayo celebration na Thanksgiving o una drata mo andam. Muandam ta para sa Ginoo. So ang atong paghatag niya na dili na unsa ni gamay kun dili pinaka the best. Amen. Kaya nga naman, ang Diyos maghatag ka na og labaw pa sa iyang gihatag. Unsa ni labaw pa sa atong gihatag. So kana ato ay ang atong kusog, ang atong gininhawa. So wala na nato pasalamati sa Dios. So ang gibangay sa Dios ang atong paghatag na kinabubuton. So kanang pinaka-debiso sa limbawa natay alanihon. So kanang ani halimbawa sa humayan man, sa maisan o sa sagingan, tanan na magbukod ko taog pinaka the best atong ihatag sa Ginoo. Hallelujah. Dili nato na ihatag sa usa ka tao kung dili sa Dios. Amen. Hallelujah. Atong hinumduman na ang Dios man ang tag-iyan ining tanan. So kailangan muhatag tanyana na malipayon. So ang mga Levita, sila na ang mga pastor. Sila na ang mga pastor na nag-serve sa pulong sa Ginoo. So karapat-dapat din silang pakanon. Kaya wala man sila yung mga uma. So kita man ang uma sa mga pastor o nagaingon usab dito sa Malakyas na muhatag ang Dios o pilo-pilo sa mga tauhan na nagmatinutan niya kanya. O muna to sa kapastor. God bless, Pastora. Pastor Rodelin ang sunod. Okay. Okay, no? About dito sa Deuteronomy. So, naghisgot to siya dito og basta no? Unya himuan ninyo ang kasulugan sa pagpangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios. Pagdala ka mo og mga halad. Mga halad nga kabubuton sa bala sa panalangin nga inyong nadawat sa tubangan sa Ginoo paglipay kamo. Ingon man ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga libeta nga naa nagpuyo sa inyong lungsod og sa mga langyaw nga og ilo og mga byuda. Ato kini himuha sa dapit nga alampuan hinumdumi nga naulipon kamo dito sa ito busa tumana gayud kining mga sugua. So sa pulong sa Dios sa Deuteronomy is nagisgot ni siya og halad kausulugan sa pagpangani. So dito sa pulong sa Dios sa Deuteronomy 14:22 last chapter adto ni ana to siya dito nga 14:22 nga na siya nga aron adunay kung makaon ang mga langyaw ang mga elo ang mga byuda nga nagpuyo nini kun buhaton ninyo kini panalanginan sa Ginoo ang inyong tanan ninyong pagpaningkamot. Amen. Sa diha nga atong buhaton ang sugo sa Dios nga paghalad og unang abot ni siya pastor or pagpangani ngadto sa Dios. Siya ang Dios nga magapanalangin sa tanan nimo nga mga pagabuhaton. Og niingon siya nga sa unahan ana nga pagkat-od o pagtahod o kahadlok sa Amen. Dios. So sa mga tao nga nagabuhat niya na no, ningon ang Dios nga dili kaniya thank youhon. Kung sa mensahe pa kagahapon, dili kaniya thank youhon. Hinuon Amen. iya ka nga gantihan. Amen. Mo na to kapasta. Pagkaka na tayo ng Diyos. na makarang nadulatino na may makapahimo o pagpalikon sa mong pagtorios na ginagino sa mga sabtang Ginoo na binasalites, Lord God. Ang palagaang ng Diyos na diin pinagatunan alang kanang Diyos na kining plano sa kanimo. Salamat na Diyos mo tayo sa ibalik ang buong pasilumong sa ngalas kong tumulas. Amen. Amen. Kira mo diya. Ha?